ang stila na ko, ang tanan akong kuan sa akong naong dili naman. Di na mahit sa grabe duwa paghihapon ko yung nga oro nga o down ang temperature dito na ko ano ko. Di pa dahil mamatay sa grabe dahil tugnaw pero daghan na kaayong na-miss na ko. Busa ang pangayo sa Ginoo nako aron mahatagan nako og pinakataas nga pedestal nga diin ang Dios naa dito akong gisimba og labaw sa tanan beyond my weaknesses nga diin ang hope ang faith nako bisag gamay na lang nga mao na yung muhatag na kog haligi nga ang gugma sa Dios magpabilin diri nako aron ako kining pulian aron ang pagsimba sa Dios wala na ibabag ang kamatayon kundi moadto ko sa himaya og maka dungaw ko sa perfect og noun ni Lord og witnessan ni anak si Mother Mary may muhatag na ako niini nga akong beginning sa akong life si Lord ang content sa akong life si Lord tungod ni Mama Mary sa mga devotion niya ang akong close nga di ko mahadlok sa kamatayon si Lord kay siya kung mamatay mo siya hangalan mabuhi ra gihapon ko kaya akong gisunod na banhaw man o ang karon ato ang pangadyon aron pagi sa makita nato ang pag-worship pangadyi nga gitudlo ni San Francis mobarog sa takadali. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I adore you, Lord Jesus Christ, and I praise you. For by your holy cross, you have redeemed the world. In the name of the Father.